নমস্কার, দেখছেন জি 24 ঘন্টা স্পোর্টস 24 নিয়ে আপনার সঙ্গে রয়েছে আমি শুক্লা। আর শুরুতেই ফুটবলের খবর নিয়ে দেখে নেব আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট গোল কিক। 3 পয়েন্ট কিভাবে মাঠে ছেড়ে আসতে হয় শুক্রবার তারই প্রমাণ দিল মোহনবাগান। এদিন যুব ভারতীতে মুম্বাই সিটি এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে আইএসএল অভিযান শুরু করে সবুজ মেরুন। 2 গোলে এগিয়ে থেকেও 1 পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়েন পেত্রাতোসরা। ঘরের মাঠে 2 গোলে এগিয়ে থেকেও মুম্বাইয়ের সঙ্গে 2-2 গোলে ম্যাচ ড্র করে মাঠ ছাড়ল মোহনবাগান। ফের একবার দলের নরবরের রক্ষণ ডোবালো পালতোলা নৌকাকে। ম্যাচের 9 মিনিটেই মুম্বাইয়ের তিরির আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। এরপর 28 মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় হোসে মলিনার দল। স্টুয়ার্টের হেড থেকে গোল করে যান আলবার্তো রড্রিগেজ। দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরানোর জন্য তেড়ে ফুড়ে নামে মুম্বাই সিটি এফসির ফুটবলাররা। ম্যাচের 70 মিনিটে ব্যবধান কমান মুম্বাইয়ের তিরি। একেবারে শেষ লগ্নে সমতা ফেরায় মুম্বাই দল। খায়ের ক্রুমার গোলে জয়ের যাবতীয় আশা শেষ হয়ে যায় মোহনবাগানের। ব্যুরো রিপোর্ট জি 24 ঘন্টা। নিজেদের ভুলেই 2 গোলে জেতা ম্যাচ ড্র করে ফিরতে হয়েছে তাদের। মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে ড্রয়ের পর নিজেদের দায় বললেন সবুজ মেরুন কোচ হোসে মলিনা। I'm the problem because I'm the coach. And I have to work better with my players, you know. Of course, I'm not happy with that, right? If something is wrong here, it's not good. I'm the main guilty, you know, because I'm the coach. I have to work better with my players to don't help them to don't concede goals, right? We have to understand that we have to play better, to defend better, to win matches. And of course, now in that moment, I am upset because I'm tired to receive 2 goals every match. কোচ হোসে মলিনার রণকৌশল নিয়ে খুশি নন মোহনবাগানের প্রাক্তন কর্তা সৃঞ্জয় বসু। কেন বারবার এগিয়ে গিয়েও দল গোল হজম করছে তাই নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি। আমার মনে হয় এবার কোচকাটা সিরিয়াস করতে হবে, কারণ 2 গোলে প্রতি ম্যাচে যদি জিতে থাকার পরে এইভাবে পিছিয়ে আসতে হয় এবং এইভাবে ইউজলেস গোল খেতে হয়, তাহলে তো এইভাবে টিম চলতে পারে না। এবং কোচকে এটা নিয়ে সিরিয়াসলি দেখা উচিত, কোচের ডিফেন্স নিয়ে। এবং আমার মনে হয় ডিফেন্সকে আরো স্ট্রং করা উচিত। যদিও এটা সিজনের প্রথম, কিন্তু 2টো ম্যাচেই পরপর 2টো গোল পরপর সেকেন্ড হাফে হজম করা, কোনো একটা কোথাও তো একটা লুপহোল আছে, সেটাকে প্লাগ করতে হবে এবং ডিফেন্সটাকে আরেকটু স্ট্রং করতে হবে। আনোয়ার আলী নিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির যাবতীয় যে নির্দেশকে খারিজ করা হয়েছে দিল্লি হাইকোর্টের তরফ থেকে, এবং একই সঙ্গে আনোয়ারের নো অবজেকশনও বাতিল করা হয়েছে। আর এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানি শনিবার রয়েছে। আমরা বিষয় নিয়ে আরো কথা বলে জানাবো। দেবাঞ্জন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমাদের প্রতিনিধি টেলিফোন লাইনে। দেবাঞ্জন, ঠিক কি বলা হয়েছে দিল্লি হাইকোর্টের তরফ থেকে খারিজ করে, নির্দেশকে খারিজ করে যেটা করা হয়েছে, কি বলা হলো? দেখো শুক্লা, আনোয়ার নিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি, তাতে পরিস্থিতি পেন্ডুলামের মতো দুলছে বলা যেতে পারে। তার কারণ 24 ঘন্টা আগেও আনোয়ার আলী যে ফেডারেশনের প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি, তাদের যে রায়, সেই রায় অনুযায়ী আনোয়ার আলী ইস্ট বেঙ্গলের খেলোয়াড় ছিল। কিন্তু আজকে সেই যে রায়, সেই রায়ের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল দিল্লি হাইকোর্টে এবং আবেদন করে। সেই আবেদনে যখন ইস্ট বেঙ্গলের বক্তব্য শোনা হয়, তখন বিচারপতি বলেন যে ইস্ট বেঙ্গলকে এই যে রায় দেওয়া হয়েছে, তার কি কোনো লিখিত কপি দেওয়া হয়েছে? তখন এআইএফএফ এর আইনজীবী আজকে জানায় যে না, লিখিত কোনো কপি দেওয়া হয়নি। এরপরেই তৎক্ষণাৎ সেই রায় আদালত বলে যে রায় দেওয়া হয়েছে প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি, তা বাতিল করা হলো। এবং তখনই যখন এই বাতিল করা হচ্ছে, তখন মোহনবাগানের আইনজীবী তিনি উঠে বলেন যে যখন ওই রায় বাতিল করা হচ্ছে, তাহলে সেই রায় হয়েছিল আনোয়ারকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিয়ে খেলতে দেওয়ার জন্য, তাহলে সেই নো অবজেকশনও বাতিল করা হোক। আদালত তৎক্ষণাৎ তাও বাতিল করে। তার ফলে 24 ঘন্টা আগে যে আনোয়ারকে নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল যে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব অনুভব করছিল, আজকে রাতে কিন্তু সেই নো অবজেকশন সার্টিফিকেট বাতিল হওয়ায় আনোয়ার এই মুহূর্তে মোহনবাগানের ফুটবলার। আগামীকাল ফের শুনানি, এই শুনানিতেই আনোয়ারের ব্যাপারে হয়তো আরো নাটক অপেক্ষা করছে। শুক্লা, আগামীকাল কি হবে সেদিকে অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে। ধন্যবাদ।
গত মৌসুমে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে প্রথমবার আইএসএল এ নামবে মোহামেডান স্পোর্টিং। বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে গেল চলতি মৌসুমের ফুটবলারদের পরিচয় পর্ব। আর একই সঙ্গে সবার সামনে আনা হয় মোহামেডানের নতুন জার্সি। এদিন জার্সি উন্মোচনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহামেডানের ফুটবলাররা এবং আইএফএর সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ আরও অনেকে। আগামী সোমবার কলকাতায় নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে আইএসএল এ প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে মোহামেডান। কিছুদিন আগেই একমাত্র ফুটবলার হিসাবে 900টি গোল করার রেকর্ড করেছিলেন তিনি। আর এবার সোশ্যাল মিডিয়াতেও নয়া নজির গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। একমাত্র ব্যক্তি হিসাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় 100 কোটি ফলোয়ার পূর্ণ হলো তার। সম্প্রতি নিজের ইউটিউব চ্যানেল খুলেছিলেন CR7। তার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে 5 কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে তার সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা। সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক অ্যাপে অ্যাকাউন্ট রয়েছে রোনাল্ডোর। প্রত্যেকটি অ্যাকাউন্টে রয়েছে প্রচুর ফলোয়ার। পরিসংখ্যান বলছে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, এক্স এবং ইউটিউব চ্যানেল মিলিয়ে আপাতত 100 কোটি ছাড়িয়েছে রোনাল্ডোর ফলোয়ার সংখ্যা। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এই কথা জানিয়েছেন CR7 নিজেই। এক্সে নিজের পরিবার এবং ভক্তদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন CR7। শনিবার কলকাতা লিগের সুপার 6 এর ম্যাচ খেলতে নামছে ডায়মন্ড হারবার। ম্যাচের আগে ফুরফুরে মেজাজে ফুটবলাররা। অনুশীলনে চলল মজা খুনসুটি। অবশ্য সবাই মন দিয়ে শুনলেন কিবু বিকুনার নির্দেশ। অনুশীলনের পরে ছিল ফুটবলারদের জন্য সারপ্রাইজ। শহরের এক নামজাদা বিরিয়ানি জয়েন্টে খানাপিনায় মাতলেন জাভি জাস্টিনরা। শনিবার নৈহাটিতে সুরুচি সংঘের মুখোমুখি হবে ডায়মন্ড হারবার দল। গত বছর অল্পের জন্য ঘরোয়া লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ইস্ট বেঙ্গল। এবছর এখন থেকেই লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন পিবি বিষ্ণু। ঘরোয়া লিগে আইএসএল এ মনোনিবেশ করতে চান ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্ত ইস্ট বেঙ্গলে নির্ভরযোগ্য এই ফুটবলার। In your position, who is your favorite footballer? In your position, who is a favorite footballer in international arena and in national level? In my not position, in my favorite player Cristiano Ronaldo and Lionel Messi also. I love their playing style too much. Yeah. So, East Bengal is just going to the zenith of the Calcutta League this year. Last year you missed this trophy. So, after this win, what's your message to the supporters regarding this Calcutta League? Not message for don't be panic. We are with here. We are take that trophy and after I will say what happens. Okay. So, from where your football coaching or football learning started? In my home, small 5-a-side, 7-a-side, small grounds playing. In Kerala, it's very popular. Yeah, very popular. 5-a-side, 7-a-side, too much crowd, too much foreign players also coming and play too much. So after wearing this red and yellow shirt, what you have learned and what's your accumulation after donning this shirt? I am very proud of this learning, wearing this shirt and too much learning. This is my learning season also, second season in this club. This is my learning season and not too much, that's all. So after the Calcutta League, ISL is knocking at the door. Yeah. What's your goal for ISL? I am focused on that. I am participate the team and what I do, I don't know what I will do my best in that senior team. That's my message for. I will do my best, 100%. All the best and score more goals. Thank you. পিভি বিষ্ণু বলছেন যে এবার কলকাতা লিগের পর আইএসএলেও কিন্তু এরকম দুরন্ত পারফরমেন্স করে নজর কাটতে মরিয়া তিনি। ক্যামেরায় অমিতের সঙ্গে দেবাঞ্জন, জি 24 ঘন্টা। আর এবার দেখে নেব ক্রিকেটের খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট প্যাভিলিয়ন এন্ডে।
19 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ভারত বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ। শুক্রবার চেন্নাইয়ে অনুশীলন শুরু করে দিলেন রোহিত শর্মারা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট হবে চেন্নাইয়ে, পরে টেস্ট কানপুরে। গত টি-20 বিশ্বকাপের পর থেকে বিশ্রামেই ছিলেন রোহিত, বিরাট কোহলিরা। গত মার্চে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল ভারতীয় দল। প্রায় 6 মাসের বেশি সময় পর লাল বলে ক্রিকেটে ফিরতে চলেছে ভারতীয় দল। গম্ভীরের সঙ্গে ছিলেন নতুন বোলিং কোচ মণি মর্কেলও। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টের পর 3টি টি-20 ম্যাচও খেলবে ভারত। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আড্ডা গল্প। প্যারিস থেকে ফিরে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো গোটা প্যারা অলিম্পিয়ান দলটি। আর নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন নবদীপ সিং, ধরমবীররা। शीतल की सिग्नेचर मिल जाएगी आज मुझे। तो क्या पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। आज मुझे आपको सुनना है, आप लोगों के क्या अनुभव रहे, वहाँ सबसे मिलते होंगे, कुछ न कुछ अच्छी बातें हुई होगी, वो मैं जरा सुनना चाहता हूँ। सर नमस्ते। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। सर मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार 60 kg खेलता हूं सर। और सर मेरे कोच हैं, उनका भी, मेरे मनोहर अंजार जी, उनका बहुत आशीर्वाद दिया है, क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ। अच्छा कपिल, उस दिन तुमने मुझे बताया कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज आ रही थी। जी सर। तो मैं मेरे कोच की सूचनाएं सुन नहीं पा रहा था। वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, कैसे आपके कोच कहाँ है? सर हाँ जरा बताइए क्या मुश्किल होता है। सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं, जो इनको सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है, क्योंकि वहाँ दिखता तो है नहीं कुछ। तो उस दिन हमारे 2 मैट एरिया थे। एक मैट पे हमारी बाउट चल रही थी फाइट, और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी। और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था, करीब 15 से 18 हज़ार दर्शक वहाँ थे। तो जिसकी वजह से जब ये सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे। और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था, और जो खिलाड़ी था ईरान का, उससे पहले ये फाइनल में एशियाई खेलों में हारे थे, तो यकीनन उसका भी प्रेशर होगा। तो इस वजह से ये उस दिन हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाए। जय हिंद सर। मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी वाइफ है सिमरन शर्मा, और एक मेरे पास प्रीति है। मैं एथलेटिक का एक कोच हूँ, पैरा एथलेटिक का। तो मेरे 2 एथलीट हैं, दोनों 100 और 200 मीटर करते हैं। और फर्स्ट टाइम जो एथलेटिक में ट्रैक में मेडल आया है सर, मेरे ही एथलीट लेकर आए हैं अभी, और 3 मेडल आए हैं। हमारा काफ़ी वहाँ पे सीखने को मिला सर। जैसे कि वहाँ पे हमारा 100 मीटर में एक इवेंट में मतलब 2 मेडल आ गए, तो 2 मेडल एक ही रूम में 2 एथलीट हैं 100 मीटर के दोनों पहली बार खेलने जा रहे हैं, देश के लिए पहली बार मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं ट्रैक में। तो जब 2 मेडल एक रूम में रखे हों और दूसरे खिलाड़ी का भी इवेंट भी नहीं हुआ हो, तो उस प्रेशर को मैं एज ए कोच, एज ए हस्बैंड, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ। दूसरा एथलीट जो है उसका गेम भी नहीं हुआ और उसमें 2 मेडल रखे हैं, हाई प्रेशर है वो कि भाई मेरा तो मेडल भी नहीं आया, उसके 2 मेडल आ चुके हैं। तो उसको उससे बाहर निकालने के लिए बार बार उसको मुझे एंगेज करना पड़ रहा था, बहुत बिजी रखना पड़ रहा था पूरे दिन। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम 100 मीटर में हार गए सर। अच्छा वहाँ तो तुमने दिन निकाल दिए, अब घर में क्या होगा तेरा? सिमरन सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। मैं जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी। एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा। तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है, तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी। तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी, तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा
और उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये मेरा तीसरा पैरालंपिक था। मैं पिछले में भी आपसे मिला था, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन शायद इस बार भी थोड़ी कसर रह गई। मैं रियो पैरालंपिक में भी चौथा था, टोक्यो में भी चौथा था, इस बार पेरिस में भी चौथा हो गया सर। तो ये 4 नंबर मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम में है, तो मैं इसी 4 नंबर को शायद मोटिवेशन में लेता हूँ, तो सोचता हूँ कि अगला मेरा चौथा पैरालंपिक होगा। सर मैं शरद कुमार हूँ, मेरा ये 2nd मेडल रहा है। मैं 3rd टाइम पैरालंपिक्स किया। शरद और संदीप दोनों को भाषण करने के लिए बोलूँ तो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा करेगा? सर ये सर संदीप बहुत अच्छा बोलता है और शायद इसलिए थोड़ा सा पोत रह गया। दिव्यांगों के साथ काम करना, उनको सिखाने से पहले खुद को उस जिंदगी को जीने के लिए मन से तैयार करना पड़ता है, खुद को उस पोजीशन में रखना पड़ता है, कौन सी उसकी दिक्कतें हैं उसको खुद के जीवन में आत्मसात करना पड़ता है, तब जाके कह सकते। वरना मैं तो रूटीन में कह दूंगा यार दौड़ो, अरे वो कभी मैं नहीं दौड़ सकता, वो कोच समझ सकता है ये नहीं दौड़ सकता, उसके लिए तरीका ये होना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो पैरा एथलीट्स को जो ट्रेन करते हैं वो कोचिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है जी, और इसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मैं भली भांति समझता हूँ, और मैंने कई बार जब फ़ोन पे भी इन सबसे बात करने का मौका मिलता है तो मैं इस बात का जिक्र करता हूँ। सर मेरा नाम नवदीप है। सर मैं इस बार जिनकी रील सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, एक आप है, दूसरा शीतल है। सर मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूं सर, दूसरी बार पैरालंपिक पार्टिसिपेट कर रहा हूं सर। मेरा इवेंट है ना सबसे लास्ट दिन था सर, और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर। तो जैसे ही मेडल आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि सबके आ रहे मेरा क्या होगा। तो सर पर फिर भी सर जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे, देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। और सर एंड तक आते आते सर मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके खेलने का। वाह, थैंक यू सर। तो साथियों मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई, धन्यवाद। तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा। वेलकम, बहुत अच्छा किया इस बार। हाँ, आइए। ये सारे वहाँ के टीम सेलेक्टेड है। अच्छा, सब जोड़ दिया है। हाँ, पैरालंपिक से सारे हैं। এখন এখানে শেষ করছি, অন্যান্য সব খবরের জন্য দেখতে থাকুন জি24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি24 ঘন্টা।